इतू मॅनग्रुव्स काट करप म्हळ्यार रोडो येता. दिस एरिया तूं चोयत जाल्यार म्हाका सांगता ऑलमोस्ट 300+ मॅनग्रुव्स. द ट्रंक इज सो बीग. हे मुनीसपण रे. अरे दिसता हांव लांग्स मॅनग्रुव्स म्हणलें. तुम कित करूं सोदताय? आज आमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचप जालें. दे वर स्टंट टू सी दीस. सो हांव फॉरेस्टा पयलीं मरे कंप्लेन केली आमगे नेटीन आनी ते रोखडे येयले इमिडियट. सो लास्ट वीक हांवें एक प्रेस केल्लें सरपंचान दिल्लें तांकां कांय मेळना मू. सो हांव नाका मे बी ते गोडे डिफरंट लोकेशनाचेर वचपाक शकताय. बट आतां हांवें तांकां करेक्ट लोकेशनाचेर हाडले बोट घेवन आनी आतां तेम चोयलां हांवें मॅसीव डिस्ट्रक्शन जालां ते. सो आतां तेम ऑफिशलान चोयलें ते भाशेन जायते मँग्रुव्स आहा ते फाटल्यान चोयल्यार मॅसीव कटींग जालां. ते म्हणटा इट इज मोर दॅन 300 ओ तेज्या मायज आसपाक शकताय. बट ते सायडीन आमकां वचोंक मेळना कळना. हिंग उदो बी आतां हायटायड आहा सद्या. आतां हायटायड आहा आनी उदो बी बोवन आमकां क्रॉस जावपाक मेळना वीच इज व्हेरी डिफिकल्ट. सो ते आनी फायंड आवट करतले आनी इन्स्पेक्शन जाय जाल्यार घेतले. सो हे भाशेन डिस्ट्रॅक्शन जावप म्हळ्यार सगळो नेचर काबार करप. आनी सांगपा म्हळ्यार हिंग 4 होडी आहल्यो ज्यो आमगे रिवर साला कनेक्ट जातल्यो. हे सायडीन दाखय. तेमी मँग्रुव्स मारल्या आनी तितून घायले हाका डंपींग कोला. हे सायडीन घायला डंपींग कोन. आतां हें उदो आहा तें स्टॅग्नंट जालो आहा. स्टॅग्नंट जालो कितें जालां आतां थिंग बांद फुटला प्रेशर पण. हो फुटला बांद कोणाक तो खबर ना. सो हे आख्खें डिस्ट्रॅक्शन सारकें मॅसीव. हे आनी उलोवपान कांय ना. लोकांनी चिंतू जाय आम कोणा हिंगा गांवां वोट कोन्न इल्ले कोन्न हाडटाय ते कोण ते. हितू मरे बेदी आहाय. गोरचो बेदी भायलो चोर जाला एसो हें खबरो हिंग जालें. नाल्यार हें डिस्ट्रॅक्शन हितू जायना जालें. आनी सांगपा म्हळ्यार न्हू हिंग लोकांकूय कळना. एक्स घेवन कातुले हेंचो ही झाड चोयल्या न्हू मशिनान कातूल नाय. मशिनान कातूल आवाज येतालो. एक्स घेवन कातुले कोटा. सो तुमकां केन्ना कळ्ळें आतां मँग्रुव्स कट केल्या म्हणून? म्हाका एक जाले एक 5 दीस बी जाले. फिशिंगा भुरगे वयताले ते म्हणपा लागले हिंग कुल्ल्या आयिल्ले. ते आख्खें डिस्ट्रॅक्शन चोयलें आनी म्हाका म्हणपा लागले फोन करून हे भाशेन जाला. हांवें म्हणलें तुमी पयलीं कित्याक सांगलें ना. ते म्हणपा लागले हांव पयलीं येवनाय रे हिंग फिशिंगाकू. हिंग चोय हे एरिया मरे कोणय ना सांगपा म्हळ्यार चलोन तूं पावना. आतां ते भुरगे कोण फिशिंगा येताय क्रॅब कॅचिंग येताय तेम चोयलें मू म्हाका इन्फॉर्म कोला. सो जेन्ना तुमकां कळ्ळें तुमी पंचायतीन बी गेल्ले सरपंचाक मेळोन बी कितें? सरपंचा इन्फॉर्म कोल्लें कळना बाबली हांव रिटर्न कांय दिवना मातशें हिंग चोय मू. मागीर तेज्या पयलीं हांव येयलो आनी हिंग विडियो काडलो. तुवें चोयल्लो आसतलो एक विडियो व्हायरल जाल्लो फेसबुकाचेर. सो आतां पंचायतीकूय इन्फॉर्म कोलो हांवें. तो सरपंचाक सांगिल्लें. सरपंच म्हणटा तेम गोडे क्लिनींग कोलो आसतो म्हणटा डावटफुली. क्लिनींग कोलो आसतलें. मागीर सरपंचाक रिक्वेस्ट कोरलें आरे प्रेसाक घेवन यो वोसोन चोयन या. बट तो म्हणपा लागलो आपूण प्रेसाक सांगिलां मातशें बिजी आहाय मू. सो हांव नाका तो गोडे आनी एक प्रेस डिफरंट घेतो जाल्यार. सो घेता जाल्यार आमकांय मातशें सांग. हांव सरपंचाक रिक्वेस्ट कोरता. नाल्यार तूं रॉंग लोकेशनार वचोन पडत. हिंग कावलेशें वचपाचें तो गोडे बेतूल वचत. सो बेतूल गेल्यार प्रॉब्लम जातलें सांडटो तो मागीर. सो हांव कितें रिक्वेस्ट कोरता हिंग बी येत जाल्यार आमकांय सांग. हांव तुका एक्झॅक्ट लोकेशन दाखयता खूंय तें. थँक्यू. म्हजें नांव नतीविदार फेर्नांडीस. हे दिसांनी तुवें पळयलां आसतलें वर्तमानपत्रांचेर फेसबुकाचेर वॉट्सॅपाचेर कावेरी सी दिसाक फामाद जायत वयता. सारकें चड फामाद. आनीक शॉकींग न्यूज म्हणजे बऱ्यो गोश्टींक न्हू. बेस्ट इश्यू गूड इश्यू आहा फॉर बॅड रिजन्स. तूं वयताय थंय लँड फिलींग मँग्रुव्स डिस्ट्रक्शन मर्डर्स ड्रग्स असल्यो खबरांनी आमचो गांव फामाद जायत गेला. कांय दीस फाटीं हांवें एक विडियो व्हायरल जातालो पळयलो. तो बाब शेट्टरान काडलो. ताका कोणें सांगलें अशें चलता म्हूण ते विडियो काडलो. आनी तो विडियो काडून म्हणजे सारकें फिरलें. हांव म्हणलें आमच्या गांवांत इतलें चलता आनी हें काय उणी घातलें काय हें आनी चोवपाक. आनी आतां आमी फॉरेस्टाक घेवन इन्स्पेक्शन गेले. चोयल्यार थिंग चोवपाक जायना. हांगा थोडे जीव दिश्टी पडले. मोर चोयले आमी क्रॅब चोयल्यो. तांत्या पासून आसलीं पडली न्ही कोणाचो पांय बी पोट फुटलें आसतली ती. आनी हें नल्ला आसात सायडीन ड्रेन आसात त्यो सगल्यो झाडोली कातरली झाडां घालून पुरोवन दवरल्यात. आनी तुमी आतां पळयलां तुवें प्रेसांनी पळयलां कितें वास्ट डिस्ट्रक्शन जालां तें. अशें तरेन डिस्ट्रक्शन जालें जाल्यार आमचो गांव उरतलो. हो गांव आमचो इस्टाक रिवर सालान आनी वेस्टाक एरेबियन सान नेटेलो आमचो गांव ब्युटिफूल गांव आमचो. हें निसंडन कोणाक फायदो जाता काय? शेट्टरान सांगले ते प्रमाणें घरचो बेदी आनी भायलोचो बी आसा आनी देखूनच हें अशें घडटा. ओके पॉल लोबो फॉर कावलसी. फाटीं हो इश्यू पेपराचेर येयल्लो ग्रामसभा येयल्लो आनी गांवां आवाज जाल्लो रिगार्डींग द NTZ. जेन्ना TCP मिनिस्टरान केल्लो तेन्ना तेणें एक बेल मारलें that something is happening in Kavalasi in these survey numbers 87, 88 and 92.
आनीक आम कळ्ळें हिंग कितें पूण फिशी आहा म्हूण आमी इमिजिएटली ग्रामसभा दिलें हिंगेन इन्स्पेक्शन करूं जाय म्हणून आमगे सरपंचान करूं ना आनी ह्या ओनरान ही लेटर केली फॉर दी पंचायत नॉट टू टेक इन्स्पेक्शन बिकॉज द गव्हर्मेंट इज हँडलिंग दीस इश्यू आतां आम कोण येयलें शुद्ध जालें तेन्ना शेल्टन हिंग येयलोलो रावंडाक तेदो हिंग मॅनग्रुव्स कातोताय म्हूण इट इज शॉकिंग इट इज अ हिस्ट्री इन कावलसी हितू मॅनग्रुव्स काट करप म्हळ्यार रोडो येता this area तूं चोयत जाल्यार म्हाका सांगता ऑलमोस्ट 300+ मॅनग्रुव्स द ट्रंक इज सो बीग द वीथ ऑफ द ट्रंक आज आमगे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वचप जालें दे वर स्टंट टू सी दीस हे मुनीस कोण रे अरे दिसता हांव लांग्स मॅनग्रुव्स म्हणलें तुम कित करूं सोदताय आनी सरपंचान ही पयर इन्स्पेक्शन गेल्लें विथ द हे आमगेले फॉरेस्ट बोट घेवन गेल्ले ही अशें म्हणून हांवें आयकलां हांव नको ते बोट घेवन हुंय क्रुजिंगाक गेले ते तांकां मेळो ना हो जागो इट इज व्हेरी शॉकिंग तेगे गांवां जाग मेळो ना म्हळ्यार आनी आज आमी फॉरेस्टान आनको कंप्लेन करून आनको मिडियान आज आमी खूद चोयलां मिडियान उचयलां आनी फॉरेस्टान उचयलां हांव कितें म्हणून सोदितां तुमी इतू ग्रीडी जाले टू मेक सच अ बीग आनी हेवी डिस्ट्रक्शन हांव हिस्ट्री आहा ह्या जाग्याची म्हाका आमगे आदल्यान सांगिलां हिंग ही हो देवस्पणा जागो आज मेरेन कोणें आतला ना आनी म्हाका दिसता आत कोण पळय आतला येयला ही वील पे द प्रायस फॉर दॅट सो पॉल आतां ऑफिशियल्सान कितें तुमकां एश्युरन्स दिला कितें फुडें कितें एक्शन घेतलें तेंच्यांनी ऑफिशियलान एटलिस्ट मोर दॅन 250 तेमी तेंगे हिसबान तेमी आयडेंटिफाय केले तो म्हणटा आमकां सगळें आयडेंटिफाय करूंक जायना बट तेंगे एक्सपिरियन्स सांगत म्हणटा इट इज मोर दॅन 250 मॅनग्रुव्स काट केले एंड दॅट इज ऑल्सो बिगर ट्रंक आनी ते ही एक्शन घेतले FIR वील बी रजिस्टर्ड ऑन द ओनर आनी तेंगे आतां फाल्यां रिपोर्ट तयार करतरी आमकां फोन मारल्यार टू सायन फॉर द रिपोर्ट सो आतां हांगाच्यान जे भायर न्हू एक नल्ला बी कितें हें जाता लिंक जाता न्ही सो तेही तेंच्यांनी पुरयला कितें नाला सी दीस हांव कितें म्हणटा इट इज अ क्रिमिनल एक्ट 3 नाला आहाय वीच इज कनेक्टिंग द रिवर उदक घेवपाक उदक सोडपाक आनी हो ओगोर आनी हो 2 ओगोर आहा हिंगा एंड दे हॅव मेड अ अटेम्प्ट टू फील द ओगोर ओगोर हिंगसोन आहलो तेम केलां तोडबोर पुरयला हांव नको देर इज वॉट सेक्शन द गव्हर्मेंट हॅज टू इम्पोज ऑन दीस ओनर इट इज व्हेरी बॅड क्रिमिनल एक्शन घेवपा जाय हेजेर आनी म्हाका दिसता हिंगा व्हड गीद आहाय आमगेलेच गोंयचे व्हड गीद आहाय हेजे दोळ गिदांगे दोळ आहा आनी ते गिदांक घेवन भोंवता हिंग गांवचो एक पाक घेवन भोंवता तेका गोरेलो पाक घेवन भोंवता हे होपयच्याक तो बिगस्ट ब्रोकर जालो दिसता म्हाका हांव नको तेणें चिंतपा जाय आपणा फामिली आहा आपणा गांव आहा हो गांवां रावपा ना लास्टाक हो गांव इंकून वयतलो आनी MLA आनी बसोवं सोदता हे आनी गांव इंकील जाल्यार म्हाका दिसता हो गोंय इंकतलो MLA जालो जाल्यार सो लोकांक फोन कोता 10 पुसा चिंताय आनी को बटन दामचे आदींक आनी कांय सांगना तुमकां तुका कितें दिसता आतां हेजे इतलो 250 मायज मँग्रोव हेंच्यांनी कातरून फूल आतां प्लेन केल्या प्लेस भितरलो सो तुका कितें दिसता हांगा कितें एक प्रोजेक्ट येवपाक शकता बी कशें कितें सी सरकारा जाय जाल्यार न्हू NDZ आहा तो डेव्हलपमेंट झोन करूं जाता तेमकां कळ्ळें बिकॉज दे हॅव ऑल द पावर्स तांकां जाय तेदूस लॉ आनी तांकां नाक तेदूस नो लॉ असो सरकारी लॉ आहा सो अंडर दीस सरकार अंडर दीस गव्हर्मेंट एनीथींग कॅन हॅपन बिकॉज वी डोंट ट्रस्ट दीस गव्हर्मेंट आनी म्हाका दिसता ते रूल देखून चेंज कोतले बिकॉज तेच आय डोंट नो वेदर दे आर बायींग इट सेल्फ आनी तेंगे जर तर आतां आहा हिंग कितें पूण येतलें आनी कितें पूण येवपा जाय म्हूण हें पयलीं क्लियर करून दाखयलां आटले दाखोवच्याक दीस इज अ फ्लॅट झोन आनी मागीर कितें करपा तें कोतले बिकॉज this government can do anything आज दोऱ्यान देखून ते काडपा शकताय because we don't trust this government. Subscribe to our YouTube channel and follow us on our social media platforms for the latest updates and content.